یہ ہے چیپٹر 2، 8ویں کلاس کا جو نیو سلیبس آیا ہے اس کا یہ ہے چیپٹر 2، اے گریٹ ورچو، ایک عظیم نیکی۔ یہ ورچو نہیں پڑھنا آپ نے، اسے ورچو پڑھنا ہے۔ اس کی جو پرناؤنسیشن ہے وہ ہے ورچو، نیکی۔ اب ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ یہ پکچر ڈسکرپشن ہے۔ یہ ایک اسمال ہٹ ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے جہاں پر ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک جنگل لگ رہا ہے نا، درخت نظر آ رہے ہیں نا پیچھے، تو مطلب کہ یہ درخت جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے، ایک نیک بزرگ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تیز طوفان بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس کے پاس امداد کے لیے آتے ہیں، اس کے گھر ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، طوفان سے بچنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو ہوگی پکچر ڈسکرپشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پکچر کے پیچھے کون سی کہانی گریٹ ورچو میں چھپی ہوئی ہے، مطلب کس کی عظیم نیکی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ Once there was an old man، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ who lived in a forest، جو جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جنگل میں رہتا تھا، آئیڈی ہے تو یہ پاسٹ میں ہم جائیں گے۔ He lived there all alone in a small hut، وہ یہاں چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ He was thin، lean and in rags، وہ دبلا پتلا اور ریگز پھٹے پرانے حالت میں رہتا تھا۔ But was very kind، مگر بہت مہربان and noble اور نیک دل آدمی تھا۔ He always liked to help other، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ One night، ایک رات there came a terrible storm in the forest، ایک رات وہاں پر ایک خطرناک طوفان آ گیا جنگل میں، followed by heavy rain، جو اپنے ساتھ موسلادھار بارش بھی لایا۔ The old man was busy in his work، بوڑھا آدمی اپنے کام میں مصروف تھا۔ When he heard a knock at the door، جب اس نے دروازے میں ایک کھٹکھٹاہٹ میں سنی۔ He opened the door، اس نے دروازہ کھولا and there stood before him a gentleman، اس نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک جینٹلمین، ایک آدمی کھڑا تھا۔ Who spoke to him، جو اسے کہنے لگا Sir I am a hunter، جناب میں ایک شکاری ہوں۔ I came to the forest، میں جنگل میں آیا ہوں to hunt، شکار کرنے کے لیے۔ But، لیکن due to this storm، اس طوفان کی وجہ سے and the heavy rain، موسلادھار بارش کی وجہ سے it is not possible for me، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے to hunt، کہ میں شکار کر سکوں۔ I cannot go back either، میں واپس بھی نہیں جا سکتا۔ I am looking، میں دیکھ رہا ہوں۔ looking یہ جیرنڈ ہے، ing آ رہا ہے تو یہ کنٹینیوس ہے۔ I am looking تو میں دیکھ رہا ہوں for shelter، پناہ کے لیے۔ I shall be grateful، میں بے حد مشکور ہوں گا۔ grateful کا ہے مشکور یعنی شکر گزار ہوں گا۔ If you could let me spend the night here، اگر آپ مجھے یہاں رات ٹھہرنے کے لیے اجازت دے دیں۔ The pious old man، یہ pious ورڈ ہے، یہ نیک ہے۔ نیک بزرگ آدمی نے بغیر کسی without any hesitation، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے asked him to step in، اسے اندر آنے کو کہا۔ He gave him a towel to dry himself، اس نے اسے ٹاول دیا کہ وہ خود کو خشک کر سکے۔ He then gave him a cup of hot milk to drink، پھر اس نے اسے گرم دودھ کا پیالہ دیا۔ The hunter looked around، شکاری نے ارد گرد دیکھا۔ It was a small hut، یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی with one small bed، ایک چھوٹے سے بستر کے ساتھ۔ Only one person، صرف ایک آدمی could sleep on it، اس میں سو سکتا تھا۔ Sir، this is very small hut، یہ ایک بہت چھوٹی جھونپڑی ہے and there is hardly room for two، اور دو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ادھر جگہ ہو۔ How are we going to spend the night here، تو ہم یہاں پر رات کیسے گزاریں گے؟ The two of us، ہم دونوں۔ said the hunter، شکاری نے کہا۔ The pious old man said، نیک بزرگ آدمی نے کہا true، درست۔ This hut is small، یہ جھونپڑی چھوٹی ہے، یہ مکان چھوٹا ہے۔
Very small indeed, बिला शुबा बहुत छोटा, but लेकिन if one has the will, अगर कोई अपनी मर्जी से one can manage, इंतजाम कर सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से इंतजाम कर सकता है तो वो रह लेगा। The hunter was satisfied. शिकारी मुतमईन हो गया with this answer, इस जवाब से। He started drinking the milk, तो वो दूध पीने लग गया। There was another knock at the door. दरवाजे पर एक और खटखटाहट सुनी। This time it was even louder. इस वक्त ये पहले से ज्यादा थी। The old man opened the door. बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। Now it was a farmer. अब ये एक किसान था। Asking for shelter, जो पनाह के लिए कह रहा था। Sir, जनाब, I am a farmer. मैं एक किसान हूँ। But लेकिन in this heavy rain, इस मूसलाधार बारिश में there is not a thing that I can do. इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकता। I can't even go home. मैं घर भी नहीं जा सकता। Could you please give me shelter for the night? क्या आप मुझे रात के लिए पनाह देंगे? Shelter का मतलब है पनाह। The old man allowed the farmer to come in. बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने को कहा। He offered him a glass of milk. उसने उसे एक दूध का गिलास दिया। Now, अब there were 3 men. अब वहां पर 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड. किसान हैरान हो गया। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज अ स्मॉल हट. जनाब ये एक छोटी सी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट. आपके पास एक पहले से ही मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन द स्मॉल हट? हम इस छोटी सी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारेंगे? द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर. बूढ़े आदमी ने किसान से कहा, दैट इन द केस दे कुड नॉट स्लीप. इस हालत में वो नहीं सोएंगे। दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल द नाइट. वो तमाम रात ताहम बैठकर गुजार सकते हैं। एटलीस्ट ताहम। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकेम इवन हार्शर. बाहर का मौसम इससे भी ज्यादा खराब होने लग गया। समवन नॉक्ड. किसी ने दोबारा खटखटाया। मतलब किसी ने खटखटाया। दोबारा नहीं बोलेंगे इधर, अगेन यूज नहीं हो रहा। किसी ने खटखटाया वेरी हार्ड, बहुत जोर से। एट द डोर, दरवाजे को किसी ने बहुत से जोर से खटखटाया। अगेन आ गया, अब ये पढ़ेंगे दोबारा। द पार्स ओल्ड मैन, बूढ़ा नेक आदमी, मूव टू ओपन द डोर. वो दरवाजा खोलने के लिए उठा। द फार्मर, किसान, हाउएवर, ताहम, आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो. उसे ऐसा करने से उसने मना किया। There is hardly any room for 3 of us in this hut. इस झोंपड़ी में हम तीनों के लिए मुश्किल ही कोई कमरा है। How could we accommodate? Accommodate किसी को जगह देना। How could we accommodate any, ये क्या वर्ड है? Any more people. हम किसी दूसरे को कैसे जगह दे सकते हैं? The old man, बूढ़ा आदमी, was very kind, जो बहुत रहमदिल and generous, मेहरबान था। He could not see people in the trouble. वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। Trouble, मुश्किल। He was always ready to share with others whatever he had. वो हमेशा दूसरों से बांटने के लिए तैयार रहता था जो कुछ भी उसके पास होता था। He said to the farmer, उसने किसान से कहा, the weather was bad. मौसम बहुत खराब है बाहर का। You wanted shelter. तुम पनाह चाहते थे। You knocked at my door. तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया। And I opened it for you. और मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया। Just imagine. Imagine means सिर्फ तसव्वुर कीजिए। What might have happened? क्या होता if I had not allowed you? अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देता। Allowed, इजाजत। The knocking at the door continued. दरवाजे की खटखटाहट जारी रही। The old man, बूढ़े आदमी, didn't wait to hear the farmer. उसने मजीद किसान की कोई बात नहीं सुनी। Anymore, मजीद, and rushed to open the door. और वो दरवाजा खोलने के लिए भागा। This time, इस वक्त, there was a mother with her 2 small children. इस वक्त अब एक माँ थी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। Shivering with cold. Shivering का मतलब है कांपना। वो सर्दी से कांप रहे थे। The old man, बूढ़े आदमी ने asked them, उन्हें कहा, to come in,
एट वंस कि वो जल्दी से अंदर आ जाए एंड सेड टू द फार्मर और किसान से कहा नाउ सी अब देखो व्हाट वुड हैव हैपेंड तो क्या होता टू द लिटिल चिल्ड्रन इन बच्चों के साथ द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट इस सर्द तूफानी रात में इन बच्चों के साथ क्या होता अब तुम देखो द फार्मर फेल्ट गिल्टी किसान ने शर्मिंदगी का एहसास किया मतलब शर्मिंदगी महसूस की फेल्ट महसूस की इसे शर्मिंदगी महसूस की एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगी बूढ़े आदमी से आई एम वेरी सॉरी मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ जनाब आई वॉज सेल्फिश मैं खुद गर्ज हो गया था प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं ऐसी चीजें दोबारा नहीं कहूंगा से नहीं कहूंगा द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट तमाम लोगों ने उस तूफानी रात को गुजारा उस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स उन्होंने तमाम तरह की बातें की एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट और उसकी मेहमान नवाजी की तारीफें की ठीक है द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने सेट एन एग्जाम्पल एक मिसाल कायम कर दी ऑफ अ ग्रेट वर्चू एक अजीम नेकी की टू बी फॉलोड कि उसकी पैरवी की जाए ये हो गया हमारे सेकेंड चैप्टर की रीडिंग चैप्टर 2 अ ग्रेट वर्चू एक अजीम नेकी थैंक यू